jamana in dafiri pew na soni président go koni tauna dirigeant be bala amma bote kumala ton onale asimo goita ilika chedo me barala au jaka salari kwa boka ka faso kumabo Mahiga edemi bon fasola Koy mandu sondigi ma fani ya songolo don niveau Emmanuel Macron dimena Kwati se la sidugo Ministre Sadio Kamara Ijo yoro yela sa Armu jugu mi bon febe Haronde si a fasinye Sele obe anu babala Esika umba ula mes Amarko sewa Uka mali bayi datu Barkan banveya, Serial banveya, Nafazini banveya, Joseng Sali banveya, Politiga nyana bossa. Aontigi demawa bandu, antigi banga armeka, on s'en fout. Aontigi la France la, amanyo fugariye, on s'en fout. Awe kote la France ka, fami kumbe jonya la, arme, ni kuma lebu datu, obitoni Rasa Frasi yemenge joyala jamana shimo nyona ke on s'en fout ni ubole joyala an fara fi o sababu ni ni ame jori français abede africain ni ame armée française abede africain ni tie wala ta so bolo fendo buni nyonje sa ni di mi yawla bi ko di mo o sababu do armée frapuge e belu sirana sale armée frapuge ali foraze o sirana bi dimi tu mi mauna bi mabala jo sababu do mo wogile temena o ye foraze o gambe armée mo zakile temena o ye be yo détruit on a asmo goita ito go do malila armée ba mi bila ala ki deme ga tesila do nyuma mi bila ala kalintanya sa mali babi bolona ki baby to armée jamana tambi mali babi ala ni hasimu sababu burina be o félicité qui est Thomas Sankara deuxième on a asmo goita lebina kuma deje Chama folo ni sira manga o sira folo ye sira jume ika sira alanye sira filana ika sira maloyanye sira sabana ika sira gashiye o sira saba bole ko fe chama folo ni sira manga onal asimu goida ibolo bi alama alini jebe isemoro ma je fama ala di bla abada Salam alaikum la famille Mali kono Mali ko kanka bela jelen fo dante foli mina ambe nyogon bolo sanga ani wati bela jelena faso jo siraka dambe siraka Saran Jallo nga foli biye dante foli mina mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ en tout cas n'i ta ye Maliko ye on est ensemble Mamadou Jawara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sidibe n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ direct kɔnɔ sa k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw b'a partager maximum bonne nouvelle caman de bɛ yen kibaruya duman caman de bɛ yen Mali jɔra a mɛnna Mali y'a faamuya b'a la hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ wa Mali ka bon bi ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ Mali fɛ bi diɲɛ i tɛ diɲɛ ambassadeur dɔn min tɛ wuli ka jɔ la bi ka taa Mali la o tɛ yen ambassadeur bɛɛ bɛ k'i kun da Mali kan ka da kun jumɛn kan Ala bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Ala ye hɛrɛ min di anw ma a tɛ diɲɛ dugu si bolo fɛn min bɛ anw ka dugukolo dugu ma a bɛ diɲɛ bɛɛ balo Mali tɛ dɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ de balo
e wa hɛrɛ caman caman de bɛ anw ka dugukolo duguma hɛrɛ min tɛ ban ala ka hɛrɛ caman caman bɛ an ka dugukolo duguma hɛrɛ min tɛ ban e wa an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ miiri ɲɛmɔgɔ min bɛ maloya ɲɛmɔgɔ min b'a faso fɛ nin de tun bɛ an jɛ an ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ danbe bɛ ɲɛmɔgɔ min na Asimi Koyita taa ni baara ye foyi t'i la an b'i kɔ fo saya n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma fantanw bila fantanw t'i bila n'i ma faso janfa anw t'i janfa ka bɛɛ lajɛlen fo Mayiga an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Gawusu Kɔnɛ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Mariyatu Kansa ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo partager maximum il y a que de bonnes nouvelles kibaruya duman baden de bɛ yen ne balimaw an wulila nin kɛlɛ in na mɔgɔw y'an traité de tous les noms an ye wari ɲininaw ye an ye waso de bɔnkoɲɛ ye an y'an yɛrɛ nɛni bɛɛ bɛ k'i ta fɔ mais an bɛ côté min na bi jama bɛ yen de dɛ an bɛ côté min na bi maliden bɛɛ bɛ yen de o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ tiɲɛ sira de kan anw bɛ côté min na tiɲɛ bɛ yen de anw bɛ côté min na maliden bɛɛ bɛ yen de alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo k'ala barikada an ka kɛlɛ a wolola hɛrɛ la an ka kɛlɛ a ye nɔ bɔ san 7 an bɛ nin kɛnɛ in kan an ma sɛgɛn an ma ɲinɛ an ma décourager wa an tɛ taa an tɛ maa ci an ye kulu de i binna kan b'i madimi an mana bin kan b'i madimi alhamdulillah rabbil alamin woro tan denw den minnu sɔrɔla furu kɔnɔ olu denw ni olu donna ko min na u b'a sama fo a dan o t'a bila anw an bɛ sira min kan o de ye tiɲɛ ye an bɛ sira min kan maliden bɛɛ bɛ o côté de la alhamdulillah maliden bɛɛ bɔra fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ maliden bɛɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɛnɛma a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ mun de fɔ ala ye tuguni jɔn bɛ se ka ça veut dire que jɔn bɛ se ka anw kɛ nkalontigɛla ye jɔn bɛ se ka anw kɛ nataba ye jɔn bɛ se ka anw kɛ fɛn ɲinina ye ça veut dire que i bɛ se k'i da sago de fɔ mais anw bɛ tiɲɛ de kan i bɛ se k'i da sago fɔ anw bɛ mali fɛ i bɛ se ka ça veut dire que i bɛ se ka fɛn bɔ fɔ anw ma mais anw bɛ mali fɛ anw ça veut dire que anw danbe ka bon an bolo ni fɛn bɛɛ ye an wulila yan ko faransi n'i y'a mɛn ko ça veut dire que afiriki bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ ko faransi de nɔ don faransi de bɛ ka afiriki ci bilayi ne taara fayi kɔnɔ mɔgɔ dɔ ye ne wele ko balayira i sen bɔ faransi kɛlɛli la dɛ u ka papiye b'i bolo i denw bɛ yan ni mi cogo dɔ u b'i bila ka taa mali la n ko n ka cɛ ma faamu ala ka bon ni faransi ye tiɲɛ ka bon ni faransi ye n'i bɛ tiɲɛ kan foyi tɛ s'i la bilahi mɔgɔ dɔ bilayi ko mɔgɔ dɔw yɛrɛ de bɛ ne wele dɛ ko balayira ko faransi t'o ye k'u ka papiye b'i bolo ko faransɛw ma ɲi dɛ ko bɛ se k'u ka papiye minɛ la o bɛ se k'u ka papiye minɛ mais est-ce que o bɛ se ka nin tigɛ wa ayi o bɛ se k'u ka papiye de minɛ est-ce que o bɛ se ka ala ka hɛrɛ o bɛ se k'o tigɛ wa ayi a ye to tiɲɛ kɔ tiɲɛ de bɛ se ka fɛn ça veut dire que fɛn bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma a ye to tiɲɛ kɔ fɛn bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma bilayi balayira kana dɔ fɔ faransi ma ye o bɛ se k'i fantanya o bɛ se k'i mago sa o bɛ se ko e m'a faamu tiɲɛ ka bon ni faransi ye ala ka bon ni faransi ye mali ka bon ni faransi ye cɛ nkalon tɛ se ka foyi dilan nanbara tɛ se ka foyi dilan tiɲɛ de bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan diɲɛ kɔnɔ wa fɛn bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma a bɛ cogo di faransi malola bi diɲɛ bɛɛ tigɛra faransi la faransi bɛ nkalon de kan faransi ye maafalaw de ye faransi i y'a faamuya b'a la jahadisiw de ye faransi ça veut dire que tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ faransi sen b'a bɛɛ la u da bɛ ko bɛɛ la u ɲɔgɔn nafigi tɛ diɲɛ kɔnɔ a ko n'i ye nin fɔ k'u b'i bila ka taa mali la dɛ n'i ye nin fɔ k'u b'i ka sɛbɛn minɛ i la dɛ ko n'i ye nin fɔ n ka cɛ k'i tɛ balo dugukolo kɔ kan tuguni ko faransi de ye mɔgɔw dilan faransi de ye ala ye faransi de ye fɛn bɛɛ ye le petit con i m'a faamu an bɛ sira min kan o de bɛ se fɛn bɛɛ la tiɲɛ ye bilahi o de bɛ ça veut dire que tiɲɛ ye ala de ye ala bɛ se fɛn bɛɛ la n'i y'a mɛn ko faransi ala de ye faransi da ala de ye faransi da dugukolo faransi sigilen bɛ dugukolo min kan ala de ta don ala de bɛ se ka dugukolo in kuru une seconde an bɛ siran o ala de ɲɛ anw tɛ siran faransi ɲɛ dɛ anw bɛ siran ala de ɲɛ wa ni ala ko min an b'o de kɛ dɛ
wa mɔgɔw y'an ka hɔrɔndenya dɔn nin de senfɛ mɔgɔw y'a dɔn ko anw ta tɛ wariko ye nin de senfɛ mɔgɔw y'a dɔn ko Mali ka bon anw bolo ni fɛn bɛɛ ye Ramata Jara an ka foli b'i ye mɔgɔw y'a dɔn nin de senfɛ ko anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ wa anw tɛ wari ko la dɛ wa anw tɛ natabaden ye dɛ wa anw tɛ miiribaliden ye anw bɛ tiɲɛ de kɔ tiɲɛ mana ça veut dire que tiɲɛ mana bila anw ni mɔgɔ cɛ anw bɛ tiɲɛ ta a dalu filɛ nin de ko an bɛ Faransi ko n'an ye tiɲɛ fɔ k'u b'a ni minɛ e m'a faamu o tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa ça veut dire k'an bɛ taa sama ka na n'a ye tiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ de biɲa hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile wa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ y'a dɔn k'anw ye danbetigidenw de ye bɛɛ y'a dɔn k'anw ye halaladenw de ye bɛɛ y'a dɔn k'an bɛ tiɲɛ de kɔ bɛɛ b'a dɔn k'anw b'an faso fɛ bɛɛ b'a dɔn ko anw ta tɛ natabadenya ye ça veut dire k'anw bɛ tiɲɛ de kɔ an bɛ Ala de kɔ bɛɛ y'a dɔn nin senfɛ sinon anw dahirimɛ ça veut dire k'anw bɛ baara la yan de u ka sɛbɛn b'an bolo u ka fɛn bɛɛ b'an bolo don o don an b'an ka saga ɲimi an ye hɛrɛ sugu bɛɛ sɔrɔ yan mais anw de bɛ ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi a b'an sɔn minɛn min kɔnɔ k'a ju sɔgɔ n'a bɛ nkalon kan a bɛ don a tuloden kɔnɔ n'a bɛ tiɲɛ kan o bɛ fɔ a ye race balayera de l'homme tranquille depuis Paris ala n ko mɔgɔw m'anw dɔn quoi walayi ne y'a fɔ aw ye dɛ anw bɛ côté o côté barika bɛ o côté la anw bɛ côté o côté tiɲɛ bɛ yen anw bɛ côté o côté bilayi nanbara tɛ yen anw tugura sa kɔ yan mun tun b'a bolo foyi k'a ko ka bɔ a bon na sugunɛ la k'an ka nafolo ta k'a d'a ma ni faso kanu tɛ o bɛ kɛ yan ni Mali ko tɛ o bɛ kɛ yan ale tun tɛ k'a di anw ma dɛ anw de tun bɛ k'ale balo k'an ka wari tigɛ an yɛrɛ la k'a di ale ma wa depuis an donna kɛlɛ in na an ma tugu politicien zon kɔ an ma tugu waritigi kɔ ça veut dire an ma tugu mɔgɔ kɔ ko fɛn b'a bolo o ma kɛ fɔlɔ an bɛ côté o côté la misère de bɛ yen fɔlɔ misère de bɛ yen an b'a daminɛ misère de kɔnɔ fɔlɔ ne balimakɛ ne balimamuso an bɛ Ala de kɔ dɛ wa foyi tɛ se Ala la foyi tɛ se tiɲɛ la ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma Balayera an y'i ka video ye k'i ko hali ni Faransiw ka sɛbɛn minɛ bi k'i bɛ balo Balayera an y'i ka video ye i bɛ ka dɔ fɔ Faransi ma Faransi man ɲi dɛ i bɛ Faransi de Faransi ka papier b'i bolo non Ala ka bon ni Faransi ye sa tiɲɛ ka bon ni Faransi ye Mali ka bon ni Faransi ye wa an bɛ Ala de kɔ anw tɛ siran foyi ɲɛ diɲɛ kɔnɔ anw bɛ ça veut dire que anw bɛ siran nkalon de ɲɛ anw bɛ siran nkalon de ɲɛ a bɛ cogo di la famille an bɛ côté min na bi maliden bɛɛ bɛ yen de o b'a yira ko an bɛ tiɲɛ de kan an bɛ côté min na maliden bɛɛ bɛ o côté de la bi la question est là la famille ne balimaw bonne nouvelle caman de bɛ yen jigi i y'a faamuya b'a la ça veut dire que Mali barika bɛ Mali la dɛ bilahi barika bɛ Mali la a ka bon hakili ma ne balimaw ni ye européenne ko ni européenne ko sen tɛ Faransi ka ko foyi de la bi ko da tɛ sanction ko la ko tɛ don manamana ko la ko Mali b'a jɔ fɛ bi Mali b'a jɔ fɛ sini k'olu tigɛra Faransi la ko Faransi bɛ nkalon kan ni ye européenne u tun bɛna sanction min ta Mali kama k'u y'a bila poubelle kɔnɔ k'u bɔra tiɲɛ kalama ni tɛgɛ bɛ Ala bolo i tɛ bin dɛ ni européenne de filɛ ka nin fɔ u tun bɛna sanction min ta Mali kama k'u y'a bɔ a ma Faransi b'a kelen na bi Faransi sigilen bɛ Mali bobaraba kan bi ça veut dire que a kɛra Faransi bolo donko ni donkoma ye o de la hadamaden to tiɲɛ kan hali n'i bɛ si kɔngɔ la to tiɲɛ kan ça veut dire que hali n'i b'i bo de dun to Ala kɔ nkalon tɛ se ka foyi dilan nkalon mana san 100 kɛ boli la don dɔ la tiɲɛ b'a la jɔ a bɛ cogo di bi Faransi nkalon sugu bɛɛ tigɛ ka Afiriki ci u ka intérêt kama ka jamanaw ci bi nkalon wa ça veut dire que tiɲɛ waati de sera Mali jɔ waati de sera Afiriki jɔ waati de sera Faransiw yɛrɛ bɛ ka jigin ka bɔ terrain européens bɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ
Allemagne jigna Union européenne Allemagne jigna ka bɔ terrain kɔnɔ ça veut dire que k'i ka kɛ Mali fɛ o ka fisa i ka Mali kɛlɛ Allemagne de ye nin fɔ dɛ i ka kɛ Mali fɛ o ka fisa i ka Mali kɛlɛ i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle Portugal i y'a faamuya b'a la Espagne bɛɛ bɛ ka jigin ka bɔ terrain kɔnɔ ko Mali b'a jo fɛ bi Mali b'a jo fɛ sini wa Mali bɛ tiɲɛ de kan o tun bɛna sanction min ta Mali kama Faransi taara dabiri ka galon sugu bɛɛ tigɛ comment ça s'appelle Zenti dɛ i y'a faamuya b'a la Puti dɛ a donna ta coup d'état kɛlaw dɛ o ye nin kɛ dɛ o ye nin kɛ dɛ ni européenne bɔra tiɲɛ bɛɛ kalama u tun bɛna sanction min ta Mali kama a sanction ma bɔ tuguni cela veut dire que Faransi b'a kɛlɛ na u bɛ kasi sugu bɛɛ la u ka cɛkɔrɔba kuntigɛba in bɔra kunu cɛkɔrɔba kuntigɛba in u ka ministre des affaires étrangères i y'a faamuya b'a la Jean-Louis Audrian a bɔra patapata kan fɔ la tuguni n'i ye dulɔ min i b'a manamanakan de fɔ wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw saraw balola an ka paga tɛ aw la anw tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala tɛ Mali bɛ ka avancer ne balimakɛ ne balimamuso ça veut dire que bonne nouvelle min bɛ a ka bɔ hakili ma Union européenne ko u sen tɛ Mali sanction ko la u da tɛ Mali ko la olu tɛna ɲangata foyi de ta k'a da Mali kun Mali bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ olu bɛ Mali dɛmɛ da ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ Mali bɛ cogo min na olu bɛ hinɛ Mali la de ka Mali dɛmɛ Faransi bɛ kasi sugu bɛɛ la kafiri jamana a ɲɔgɔn kafiri jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ça veut dire que n'i ye Faransɛ ye maadenniw n'i y'u tɛ bɛrɛ bɔ hali u senna samara a bɛ komi den min wolola bi Faransɛ bɛɛ tubabu yɛrɛ u senna samara ça veut dire que a bɛ komi den san fila u ni den san fila bɛ samara min don Faransɛ b'o de don mɔgɔ denni mɔgɔ fitininw mais u ɲɔgɔn kalaban ci ma wolo diɲɛ kɔnɔ Faransɛ aw sugu dɔnna bi bilahi puissance bɛ Mali la bi i bɛ Mali ni Faransi kɛlɛ jɔ an b'u bunte puissance bɛ Mali la bi Mali ni Faransi kɛlɛ an b'u bunte kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ b'an bolo Russie sugu bɛɛ di an ma o bɛ foronto la o bɛ kasi sugu bɛɛ la diɲɛ bɛɛ y'a tɛgɛ b'u bolo u tun bɛ fɛ ka Union européenne de nɛgɛ ka galon tigɛ k'a dabiri mais Ala bɛ sanfɛ Ala min tɛ sunɔgɔ Ala min tɛ barika don galon na Ala min tɛ tiɲɛ labila galon ye tubabu ça veut dire que Europe jamana bɛɛ bɛ ka jigin ka bɔ Faransi ka terrain kɔnɔ a bɛɛ ye Faransi faamuya a bɛɛ y'a dɔn ko Faransi kalabanci de a bɛɛ y'a dɔn ko Faransi bɛngalikɛla de a bɛɛ ye Faransi balo cogo dɔn bi ayi a bɛɛ tigɛra Faransi la Union européenne sanction min n'u tun bɛna da Mali kan k'o t'a da Mali kan tuguni ko Mali b'a jo fɛ Mali bɛ tiɲɛ de kan ko Faransɛ fɛn fɛn fɔ olu ye k'o taara sɔrɔ a bɛɛ ye nkalon ye ko Faransi tun bɛ ka taa ni olu ye terrain min kan i y'a faamuya b'a la ko c'est pas la peine k'i ka kɛ Mali fɛ o ka fisa i ka Mali kɛlɛ ko hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ olu b'u ka jamana ka hɛrɛ de ɲini i y'a faamuya b'a la u ka jamana ka hɛrɛ olu b'o de ɲini n'i k'u bɛ Mali kɛlɛ bi a bɛ komi i k'u bɛ hɛrɛ tigɛ tubabula la parce que hɛrɛ bɛ yen san 10 ɲinan kɔfɛ tubabu bɛ visa ɲini ka taa Mali la Ala ça veut dire que Ala ye nɛɛma sugu bɛɛ di Mali ma Ala ye hɛrɛ sugu bɛɛ di Mali ma ni européenne ko sen t'a la bi o da t'a la bi wa hali Amérique min filɛ o taara Amérique lagalagatɔba min nɛgɛ olu fana ko k'olu sen t'a la bi ko sen t'a la sini Amérique ka ambassadeur kɔrɔ dɔ bɔra ka kuma o ko Amérique k'o cogo dɔn tɛ ko n'u y'u ta Faransi fɛ n'u tugura Faransi kɔ k'u ta bɛ k'a la Mali bobaraba ye ko Faransi tɛ tiɲɛ fɔ ko danbe tɛ Faransi la ko Faransi dirigeants ko bingalikɛlaw don ko zonw don ko hɔrɔnkolonw don Amérique ambassadeur kɔrɔ de bɔra ka nin fɔ Joe Biden ye cɛkɔrɔba min bɛ yen sisan k'a k'a kɔlɔsi Faransi la ko Faransi man ɲi ko subagaw don ko bingalikɛlaw don ko sijuguw don olu fana ye fɛɛrɛ minɛ Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ halaladen i bɛ se ka sɛgɛn mais i tɛ malo Mali bɛ se ka lumbulanba mais a tɛ bɔn
Mali bɛ se ka sɛgɛn mais a tɛ malo barika bɛ jamana in na anw tɛ mɔgɔ tɔɲɔ dɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mali den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɔrɔn don sɛbɛkɛla don danbetigi don o bɛ maloya o bɛ Ala dɔn Mali den bɛ diɲɛ dugukolo dugukolo sanfɛ i mana taa sɔrɔ i b'a sɔrɔ a bɛ sɛbɛ de la a yɛrɛ wɔsi ka sɛgɛn a tɛ dɔrɔgu feere a tɛ dulɔ min a tɛ manamana ko kɛ wa n'a ye wari sɔrɔ a tɛ ɲinɛ a ba kɔ a tɛ ɲinɛ a fa kɔ a tɛ ɲinɛ a ka kabila kɔ olu bɛ malo ka taa min olu bɛ dɛsɛ mun de la maliden n'a ye 1000 euros sɔrɔ Faransi i b'a sɔrɔ wari min bɛ to a yɛrɛ bolo 100 euros wari min bɛ to a yɛrɛ bolo 100 euros sinon a bɛ 900 euros bɛɛ d'a balimaw ma a yɛrɛ bɛ si yɔrɔ juguw la a yɛrɛ bɛ dumuni kolon dun a yɛrɛ bɛ ji ça veut dire a bɛ ɲani sugu bɛɛ kɛ pour que k'a balimaw bɔ gɛlɛya kɔnɔ Ala t'olu labila dɛ barika de bɛ Mali la Amérique fana ko ko sen tɛ Faransi ka ko foyi de la k'u da tɛ Faransi ka ça veut dire que bɛɛ nana Faransi de couleur dɔn une seconde bɛɛ nana dɔn Faransi bɛ sira min kan depuis Amérique ambassadeur kɔrɔ dɔ bɛ yen o bɔra k'a fɔ Joe Biden ye k'a ka kɔlɔsi ko Faransi bɛ nkalon de kan ko Faransi bɛ ka taa n'u ye terrain min kan k'a da tɛ diya o la de ko parce que ko nkalon don olu fana ye fɛɛrɛ minɛ Union européenne fana ko sanction min n'olu tun bɛ fɛ k'a da Mali kan k'olu tɛna sanction foyi da Mali kan tuguni ko parce que ko Mali b'a jo fɛ Mali bɛ tiɲɛ de kan wa Mali ça veut dire mais c'est fini Faransi cɛkɔrɔba tulo dara nin kan ko Union européenne tɛna sanction d'a ma a bɔra kunun e b'i sa cogo de la e tɛ se ka hali sogo ɲimi tuguni e ni lahara de ka surun ka tɛmɛ diɲɛ kan denba jugu Faransi cɛkɔrɔba wa Union africaine fana ko Union africaine fana ko Union africaine olu fana ko CEDEAO ka sanction wuli ka bɔ Mali kan joona ko CEDEAO ka sanction wuli ka bɔ Mali kan joona Union africaine fana b'o ko fɔ ko CEDEAO k'u ka sanction wuli ka bɔ Mali kan k'u taara sɔrɔ n ka cɛ Mali bɛ tiɲɛ de kan ça veut dire que CEDEAO ka Mali lamɛn k'u ka Mali lamɛn ne balimakɛ ne balimamuso Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ nkalon tɛ se ka foyi dilan Faransi ye nkalon tigɛ ka pan komi tinɛni a bɛ cogo di bi diɲɛ maa bɛɛ bɔra tiɲɛ kalama Union africaine ko CEDEAO ka sanction ta ka bɔ Mali kan Union européenne k'olu tɛ sanction bi Mali kan ça veut dire que k'olu bɛ Mali dɛmɛ de o ka fisa k'u ka Mali tɔɲɔ cɛ anw ka sɛgɛn Ala t'a kɛ fu ye de cela veut dire que génération min bɛna Mali jɔ anw don génération min bɛna hɛrɛ lase Mali ma anw don génération min n'a y'a fɔ a b'a kɛ génération min n'a donna ko o ko la Ala b'a dɛmɛ o génération ye anw de ye anw de ka kɛlɛ aboutira nin na anw de ka wulikajɔ aboutira nin na ça veut dire que anw de ka Allah mais ça se voit clair et net Mali bɛ jɔ dɛ a bɛ jɔ jagoya foyi tɛ Mali jɔli bali mais tiɲɛ kan dɛ tiɲɛ kan n'i donna ni fɛn ɲini de e bɛ malo n'i donna ni jɔyɔrɔ ɲini de e bɛ malo i donna ni tɔgɔ ɲini de e bɛ malo ça i mana don ni fɛn fɛn de min tɛ Ala ko ye min tɛ Mali ko ye min tɛ tiɲɛ ye e bɛ dan sira la a tɛ kɔrɔbɔ i ma ye depuis an donna an bɛ ka taa n'a ye yan mɔgɔ ta tɛ n kɔnɔ n tɛ mɔgɔ wele nin di yan foyi faso o de bɛ nin kan Mali o de ka di n ye n bɛ fɛ bɛɛ ka lafiya fantan fara faama kan n bɛ fɛ bɛɛ ka lafiya i ma ye baara tacogo ka ɲa barika bɛ anw kɔ n'an kumana bi président bɛ a mɛn n'an kumana bi président b'a ta ka baara kɛ n'an kumana n bɛ tila nin video la i bɛ taa Bamako suguba la i b'a sɔrɔ bɛɛ ka magasin kɔnɔ u bɛ k'a kɛ télé de la k'a lajɛ n'an tun bɛ nkalon kan mɔgɔw tɛ kɛ an fɛ n'an tun bɛ nkalon kan mɔgɔw tɛ an lamɛn wa tiɲɛ de bɛ se fɛn bɛɛ la wa tiɲɛ de bɛ laban Mali bɛ tiɲɛ de kan Faransi ye nkalon tigɛ ka bin anw kan k'aw mankutu tiɲɛ ka anw faga i y'a faamuya b'a la ka taa bala wuli anw ka jamana kɔnɔ
Faransi te fait encore bon une tonyon de kono. Ala koko Malika, ça veut dire que tonyon mimbe Malika quoi bangwati de sera faut soko bali. Et wa Faransi be jigin de sa Faransi te yele. Djia bet tegara Faransi la. Allemand benu tega di Malima. Ka soro mateme Faransi ka côté là. Ya famia bala. Et Américain benu tega di Malima ka soro mateme Faransi ka côté là. Bet tegara Faransi la. Nye Faransi ta chene pew. Faransi be jigi da te yele. Billahi Faransi laban be wulu ko sarala. Français be français o te barake no te kafuta la o be sou ke bari kono o be sou ke glomina o be sou ke manamana kola étranger de be baraka billahi français be wule billahi dona natola français be wulu de ka barake jagoya ibe français gushi malien portugais ya famia bala turquin on de be français barabeke français la te foi là kata kafu somazi ya famia bala resa o be ni dron de la glomi hadi suro ne ka barakoro ma u sira do ni fende la so mo te barala foi duna on de be barake o be ta nga jamana chi u dombe glomi ni fe ona ya ni be bana be barake ni be ko fe ou quoi cela veut dire que Mali de tumbu balo o balo abejo ne balmo no temena ka bueno bonne nouvelle flana oui Danemark ou tumbora ko be Mali barabara Danemark ni Faransi. Ah, ibeka de 70 on made, on manana nyerede, contrat de be oluna unchede, a donata borata boussi a kunsi a donata borata petite patata. Ah, asimi sogel kokala maiga. Ani ya famia bala asimi nuka porte-parole mi boraka kuma kunu o fana usudo de. Maiga boraka kuma kunu fana usudo. Mali jora miana sa la famille. Bila ham bebe segin kata Mali la Mali duma. Here be dugu kolo duguma. Ni ya meko na folo sanudu. Sanu be ambolo Mali tada be djia be de balo. Kabakurun do be ambolo kabakuru fara. Kabakurun do be ambolo nga chabe se ka ken nege. Abese ça veut que ni mo ni fi ha ni kolo de mana toli kolo na toli la wol mana karikarla. Fara do be ambolo abese ka kolo placita kolo ani kolo bekele ça veut dire que ala est fembe di Malima fembe ah Danemark Franci nga cha o ça veut dire que Danemark nana do Mali kono hara anga autorité ta kalama foi kanu chongo Mali kono mais bibi na Mali be chogom na hari miseli dotola ambaye ça veut dire que fembe be Mali bolobi hari miseli de be du Mali kono bi ambe boa be kalama foi te do anyina matuni ala ni asimini sogel ka wuli ka jo ani Sadio Kamara ka wuli ka jo fembe be Mali bolobi service de renseignement ya famia bala fembe en siglembe Bamako anya be fembe la ha ni kono de be bo France ka do Mali kono baye Danemark dona Mali kono anga président anga ministre be wulla kono ku ka bo Mali kono sa 24 heures de duruma ku ka bo Mali kono o ye tapasi damine France ou pousse ku ka fo ku te bo ko lumana u yera ma ko ibeka de contrat di olma ibeka be lahara asimi de bembi ibeka be lahara asimi de be ko lute tade ko contrat de bo lumani che asimi ma fo ifo ngache ayo sorasi keme fla de labe asimi sorasi keme fla yo de labe avion bena woli dron ngache Ameriki ye Danemark wole kuka seku kofe kuka bo Mali kono ko Mali ma nogo sisande bila asmi ay sorasi keme fla de labe avion tu mena wuli ya famia bala Danemark sorasu munumbe katuta u bo sema katu bla dugu na folo yani ka nyamajo ko be so ko u bunte fuka dugura Danemark ko Mali ko ka ke ala kama ko kana ko ke nchugula ko katana donden ko lube Mali bla bi be ko be Mali bla ko be Mali bla bi be ngache a blanta bla kasumati a blanta bla akasuma kunu ni bite kele che kise down de be Mali kono horon down de be halala down de be wuro tan down de be modu keta bosi de be modu keta down de be Mali kono kana duanga jamana kono anta kala ma foyi nin tise ka ke olula
an ka sɔrɔsiw tɛ se ka wuli Mali kɔnɔ ten ko bɛna Faransi dɛmɛ ka sɔrɔ Faransi t'a kalama, an ka sɔrɔsiw tɛ se ka wuli ko bɛ taa Danemark dɛmɛ ka sɔrɔ Danemark t'a kalama. U nan'u cɔngɔ an ka jamana kɔnɔ, a ma kɛ sariya kɔnɔ, a ma kɛ foyi foyi kɔnɔ k'o bɛ tila ka anw bagabaga. Cɛ min bɛ bagabaga o tɛ Asimi ye, o tɛ Sogɛli ye, o tɛ Kamara ye, i y'a faamuya ba, o tɛ anw yɛrɛ ye. Hali an munni bɛ Faransi anw tɛ bagabaga. O ka muso ni subaga ye n'i y'a geli ye i b'a lakali ko subaga, o bɔra panpan na komi tinɛni, cɛkɔrɔba yɛrɛ bɔra. Asimi ko k'a man dɔn, a bɛ na n dɔn nin bɛɛ kɔfɛ. A ye sɔrɔdasi 200 de labɛn, sɔrɔdasi cɛ 200. N'i y'a bɛɛ bolo ye n ka cɛ a bɛ nin bɔ. N'i y'a bɛɛ bolo a bɛ nin bɔ. N ka cɛ k'u labɛn k'a ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma. 24 heures min fɔra ni Danemark tora Mali kɔnɔ an bɛ sanpɛrɛn jigin u kan. Danemark ko Mali kana taa ni o sira ye, ko kana taa ni violence sira ye, ko Eleni k'olu bɛ Mali to Malidenw bolo, ko bɛ bɔ, ko bɛ bɔ. N ka cɛ a bila tasuma kisɛ de ma da i tɛgɛ kɔnɔ. Cɛ minnu bɛ bagabaga olu bɛɛ taara lahara. Cɛ minnu bɛ Mali tɔnɔmada olu bɛɛ bɛ lahara. Ça veut dire que mɔgɔ minnu ye Mali ci, cɛbakɔrɔ jitɔ ninnu, lasi ninnu, wolokojugu ninnu, fɛnnabɔnɔ ninnu, kafiri mɔgɔlankolon mamugu talen k'u bila maaforoko kɔnɔ, olu si da tɛ Maliko la bi. C'est la nouvelle génération. Génération min bɛ Afrique bɛɛ jɔ. Génération min bɛ da bɛ Faransi bi sunɔgɔ t'u ye. Faransi bɛ ka fɔrɔnto. Faransi ni tigɛtɔ la don. Faransi ta tiɲɛtɔ la don. Faransi salen don. N'a cɛ bonne nouvelle min bɛ a ka bɔ hakilima ni hali ni Asimi ka fanga danna bi ma fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke a tɔgɔ bɛ fɔ histoire la. Hali ni Asimi fanga bila bi fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke a tɔgɔ bɛ fɔ. Hali ni Sogɛli bɔra fanga la bi fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke. Cela veut dire qu'à ba ka wolo, a ba ka wolo a ma kɛ fu ye. Sogɛli cɛ ka kɛ cɛ ye. Ninnu ye mɔnɛ bɔ denw de ye komi Arasi Balayera. Nkalon tɛ se foyi la. N'a ka di si kɛ nkalon kan don dɔ la a bɛ ban. Tiɲɛ de ye Ala ye. Wa ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma. Faransi malola fan bɛɛ fɛ. U ye stratégie fɛn fɛn ta a bɛɛ. Ça veut dire k'u malola a bɛɛ la. U ye nkalon fɛn fɛn tigɛ a bɛɛ jɔr'u la. Dan de bɛ subagadenya la. Dan de bɛ hakɛ la. Dan de bɛ bingali la. Faransi c'est fini. Ala ka hinɛ aw la k'aw da yɔrɔ sumaya. N'aw bɛ taa balo yɔrɔ wɛrɛ a ye taa balo ye. N'a bɛ wulu ko sara la a ye wulu. Ça veut dire que aw ka métro n'aw ka bâtiment belebeleba minnu b'aw bolo n'a ye Afiriki ci ka na olu jɔ. A y'a ka économie kɛ ni o ye. Anw ka sanu tɛ bɔ ten tuguni o banna. Anw ka pétrole tɛ sɔrɔ ten tuguni o banna. Ça veut dire que bin tɛ kɛ anw kan tuguni. Ça veut dire aw ɲɛ tɛ ko tuguni, mana tɛ biri anw ɲɛ na tuguni. Anw ka hɛrɛ an yɛrɛ de b'a tɔnɔ bɔ fɔlɔ. A ye Afiriki ci ka na so belebeleba minnu jɔ yan, ka na siraba minnu dilan yan, ka métro minnu dilan yan. A ye ça veut dire que a ye économie kɛ ni olu ye. Sinon ka taa anw ka sanu suɲa o tile banna. Ka taa anw fa dugukolo ci o tile banna. Ka taa anw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na o tile banna. Ka taa anw ka président ɲumanw faga o tile banna. Pewu. C'est fini. A banna. Afrique avancera. Burkina bɛ sira ɲuman kan. Mali bɛ sira ɲuman kan. Guinée bɛ sira ɲuman kan. Niger bɛ sira ɲuman kan. Sénégal bɛ sira ɲuman kan. Bɛɛ kununa ka bɔ sunɔgɔ la. A tɛ kɛ mɔgɔ si la tuguni. Bɛɛ bɛ hɛrɛ ni bɔnɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. C'est fini. Kunu cɛkɔrɔba minnu tun bɛ yen n'aw kumana olu de tun bɛ kasi. Kunu cɛkɔrɔba jugu sago minnu tun bɛ yen n'aw kumana olu de bɛ bo fara olu tɛ yen tuguni. Asimi de bɛ yen. Dumbuya de bɛ yen, Mamadu Dumbuya. Ousmane Senko ale bɛ Sénégal, ale bɛna pouvoir ta sa. Ousmane Senko ale bɛna pouvoir ta Sénégal. Ni Afrique avancée len de. Burkina i y'a faamuya b'a la ko Sandago o bɛ yen, Burkina gérer Sandago. Burkina bɛɛ y'a fɔ a ye kunu k'a ka teliya k'a ka Asimi ladege. N'i y'a ye olu bɔra ka président gɛn dɔwɛrɛ tɛ dɛ, olu keleyara Asimi na de. Nin de cɛ ye o. Cɛya ni Ala y'i ɲɔgɔnna bila i ɲɛ
kana k'a ma jugu ye dɛ kana juguya foyi a ladegi Burkina ko k'olu bɛ Asimi ladegi de den kɛni n'i bɛ kɛlɛya i bɛ tɛmɛ fadenw na wa Thomas Sankara dɔgɔnin bɛ fan bɛɛ fɛ sisan Guinée Sénégal comment ça s'appelle Burkina Thomas Sankara dɔgɔnin bɛ fan bɛɛ fɛ ne balimakɛ ne balimamuso wa Danemark olu fana tagatɔla don o ko k'o bɛ taa mais k'o bɛ tila ka ci bila Mali ma ko n'u bɛna Mali la nin sen k'o bɛ tɛmɛ Mali yɛrɛ de ka côté fɛ k'o tɛ don Takuba la o tɛ don Takamba la o tɛ don i y'a faamuya b'a la yuguba la o tɛ don Pititi Patata la k'olu ye Mali ye cogo min na ko olu bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ ko k'a sɔrɔ ma tɛmɛ ni Faransi ka côté k'olu ni Mali bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ partenariat gagnant aw bɛ dɔ sɔrɔ anw fana bɛ dɔ sɔrɔ k'olu bɛ na ni o stratégie de sa ko mais ko kana bin Mali kan k'olu sen tɛ o la tuguni Danemark ko Danois walima Danoir ka wuli ka t'u congo Mali kɔnɔ i bɛ Ala kali ko Mali olu baw ka ganforo de ka Mali kɛ batɛmɛ sira ye cɛkɔrɔba kafiri min tun bɛ an kunna ni Ala y'a ka kalifa minɛ la ale de tun ye Mali ta k'a di Faransi ma fɛn fɛn ka di Faransi o tun b'a kɛ barikani bɛ yen o ma se ka anw ka lakana sabati MINUSMA bɛ yen anw ka lakana ma se ka sabati ka tila tuguni ko bɛ ɲama cɛ ka taa bila anw ça veut dire que Mali tilali ko de tun b'u kɔnɔ quoi ka Mali tila o de tun b'u kɔnɔ mais Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ Asimi ye labɛn bɛɛ sabati kɛlɛkɛminɛn min bɛ Mali bolo hali a tɛ Faransi bolo Mali bɛ siran yɔrɔ min ye diɲɛ kɔnɔ bi o ye Algérie de ye an tɛ se Algérie la dɛ mais an bɛ se Faransi la o dugu tɛ yen Mali tɛ se yɔrɔ min na bi parce que Asimi sɔrɔdasi de a yɛrɛ tun bɛ cɛncɛn sanfɛ depuis a kɛra président a ka baara fɔlɔ bɛnna lakana minɛn ɲinini de ma lakana minɛnni Mali bɛ lakana cogo min na a y'o ko de ɲɛɲini a y'o ko de ɲɛɲini Mali cɛ an b'an da ka sunɔgɔ sisan n'a ka di Faransi ye juwo ye ka taa n'u ye n'a ka di Faransi n ka cɛ dugukolo ka dayɛlɛ o ka jigin a kɔnɔ ça veut dire que anw tilara quoi Mali tilara bien yewa Danemark ka sɔrɔdasi o bɛ bɔ Mali kɔnɔ bi walima sini o tun ko k'u b'a kɛ bagabaga de mais o y'a sɔrɔ cɛkisɛ bɛ yen waraba a y'an ka sɔrɔdasiw labɛn o tun bɛ taa jigin Danemark kan sɔrɔdasi 100 bi la an ka sɔrɔdasiw tun bɛ t'u bombarder n ka cɛ ku an dan ye dɔrɔn ka autorisation d'u ma k'a fɔ aw ye bɔ an ka dugukolo sanfɛ n'u ma sɔn o ma o preuve b'an bolo o dalilu b'an bolo diɲɛ maa bɛɛ bɔra a kalama parce que an ka journal officiel an ka journal de bɔra k'a fɔ ko Danemark donna Mali kɔnɔ o n'an ma bɛn foyi kan k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o dalilu tun bɛ diɲɛ bɛɛ bolo n'u tun ma sɔn an tun b'u bo fasa an tun b'u bo fasa u yɛrɛ y'a faamuya ko vraiment ko Faransi olu cɛrɛnw de ko Faransi olu la maloya de ko Faransi olu kɛ yoko fila ye ko olu t'u da don Faransi ka ko foyi la ko Faransi u ni Russie bila ɲɔgɔn na Ukraine ko Faransi taara n'u Russie bila ɲɔgɔn na Ukraine ko Faransi bɛna olu ni Mali fana bila ɲɔgɔn na ko olu tɛ don o fɛ Faransi ko nafigiw don Musa Sisoko ka foli bɛ Faransi ye nafigi de u bɛ balo nin cogo de la ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na samaranintigiw don barika t'u yɛrɛ la mais u bɛ mɔgɔw de pousser k'u bila kojugu la barika kisɛ kelen t'u la Faransi ta bɛɛ dabara de u dabara in kɔni a bɛ se k'a nɛgɛ tigɛ u dabara in a bɛ se fɛn bɛɛ la mais o de banna maa si tɛ lagalagatɔ tuguni grâce à Asimi ayiwa an ka minisiri bɔra ka baara da o kan gouvernement ka porte-parole bɔra ka baara da o kan n ko nin video in hali laharakaw y'a ye BBC fan bɛɛ New European ça veut dire que diɲɛ bɛɛ y'a dɔn bi ko Damuso jaradenw bɛ Mali kɔnɔ Biton Kulubali Modibo Keita bilahi a y'an ka minisiri lamɛn dɛ bilahi n ko a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban kunu nin si tun tɛ se ka fɔ Amadu Keyita ninnu Bakari Tileta ninnu Pititi Patata ninnu ni faden sago ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon sijugu ninnu k'olu bɛ tila tuguni ko kana u da don anw ka jamana ko mais ko i bɛ sa de quoi
mɔgɔ minnu y'an ça veut dire que nin bɛɛ kɛra k'olu de to yen ka Mali labila ka Mali ci ka Mali kɛ jugusago jamana ye bi Asimi nana k'a bɛna Mali jɔ Sogɛl nana k'a bɛna Mali jɔ k'olu bɛna Sonkɔrɔla ɲagasa vous êtes malade ou quoi a y'an ka ministre a y'an ka porte-parole lamɛn le porte-parole du gouvernement a ye ci min tigɛ français kan bilahi k'a y'u faga de k'u su de quoi a y'a lamɛn dɛ cɛkisɛya kuma mugu tɛ Mali tɛ ça veut dire que waraw de tun bɛ Mali kɔnɔ fasoden ɲumanw de tun bɛ yen mais IBK nana ka sen da nin bɛɛ kan ka Mali kɛ ma famille d'abord ka Mali ta ka kɛ Faransi ta ye o de la n y'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ double nationalité bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo i kana kɛ président ye i kana kɛ ministre ye i kana kɛ député ye hali i kana kɛ policier ye ni Mali ka di i bɛ Mali nationalité de ta i bɛ to ni Mali nationalité de c'est fini o kana sɔn mɔgɔ si ka Faransi national ni Faransi nationalité b'i bolo i da kana don foyi la ni Russie nationalité b'i bolo o bɛ faamuya i y'a faamuya ba la ani ni Burkina nationalité b'i bolo ni Sénégal nationalité b'i bolo o bɛ faamuya mais ka Faransi nationalité de ta ko bɛ n'i da don an ka jamana kɔ la a tɛ passer dɛ parce que a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o bɛɛ ye faso janfa a y'an ka ministre lamɛn dɛ an ka ministre tellement que a y'u gusa ça veut dire que kuma ma caya foyi mais n ka cɛ a ka kuma bɛɛ basigilen don k'a fɔ a fɔ cogo la ça veut dire que o dugu tɛ yen Amérique o i y'a faamuya b'a la Russie o diɲɛ bɛɛ an ka porte-parole bɛɛ y'a ka émission lamɛn u ka télé la ça veut dire k'a ye Faransi faga de a y'u piqué de a tilara ka fɛn na dɔrɔn cɛkɔrɔba bɔra cɛkɔrɔba e bɛ taa min a bɛna mun de fɔ diɲɛ bɛɛ tigɛra o la ni européen ko sanction min k'olu tun bɛna da Mali kan k'olu da tɛ a la tuguni ko parce que ko Faransi binna Mali kan ni africain fana ko CEDEAO ka teliya ko ka sanction bɔ Mali kan ko bin kɛra Mali kan de ko ça veut dire que ko CEDEAO ko tun bɛ baara min na ça veut dire que u sugu dɔnna quoi o de la nkalon tɛ se tiɲɛ la a y'a lamɛn dɛ le porte-parole Maïga. Oui, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Mme Parly à plus de retenue. À quoi Mme Parly, ko déjà ko ay accusation min ta ka nyasi malima ko galondo. Nin tun tse ka fo folo ka Faransi ministre ka galon fo télé la. Dunya beka men. O tun tse ka kyo. Mais Maïga koko ça veut dire que faux accusation. Ça veut dire que galon Kati Johnny Galon, ça veut dire que quoi be on barabarani oye. Quoi t'es passé? Quoi hara kana korobo. Ni horon de nous tumbe Mali kono fanga te duma. Ni horon de nous tumbe beka ka fanga la tuseka kuma. Au-delà ne ya fonga kuma kono. Ni ya meko jamana nyamoko nyuman kodo. Ni ya meko dutigi nyuman kodo. Ni ya meko dugutigi nyuman kodo. Asimi nana hari cɛ filɛ nin ye et ministre des affaires étrangères la Abdoulaye Diop n ko a tun bɛ IBK ka fanga la a sera ka mun dilan foyi parce que ɲɛmɔgɔ jugu de tun bɛ jamana kun na mais bi e ka Diop lajɛ n'a tɛ ɲini ka yɛlɛma avion kɔnɔ an ka nin lamɛn fɔlɔ n ka décortiquer. Oui, nous avons été surpris ces derniers temps d'entendre, je pense qu'il faut le clarifier, une fausse accusation de la part du ministre, de Madame le ministre des Armées, Madame Florence Parly, française, de l'armée française, accusant les autorités maliennes de faire de la provocation. Je pense qu'il est très important, en tout cas, de rappeler que le Mali aujourd'hui tient au respect de sa souveraineté. Et nous invitons également Mme Parly à plus de retenue. Plus de retenue. Également à respecter le principe élémentaire, vous savez, de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est le principe élémentaire des relations internationales.
Et nous l'invitons également, c'est un conseil, à faire sienne, vous savez, cette phrase de Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture. Ah, non, mais encore, ni tiens foyer, avec comme ni tra jisuma soli kadi minoro bagatoma. Ni tiens fora slamé ibe lafia. Ni tiens fora horonde ibe lafia. Go, ni discours ni roma de la kamali kono. Kuma machaya fwe me alata. Ko wati dosra te français kamali bonya. Ko olu te kuma de, olu be bara de ke, olu nyabe fembela. Français be ko olu nyaba bela. Ko wati sera te français ka mali bonya. Ko français be ka mali accusé galonka. Abena be fode. Français, ça veut dire que accord be violé. Accord fe français ni mali cha aya saria be soso. Abena beda français tek. Français violence fin ke we galon fin tek. O e nambara fin ke abena dado abela ka be fo. Mais quoi, aïe François ou sous de quoi? François ou d'ableni bané de peu. François ou d'ableni bané de peu. Malikola. Ça veut dire que nous coco bétan ni sera ou sera à bas soit un jolembe comme poteau. Nous coco béta do sera ou sera à bas soit un jolembe comme poteau. De nyorote. A jowati de sera à la fin. Here sera wati de sera à la fin. Faut être sec à bali. Mais ne reta do ni wara nunu tumbe mali kono nu utunye nunu blayero jume ni wara ba nunu tumbe mali kono munde na ma jamana di nunu ma ni foso de numa nunu tumbe mali kono kan foso blayere tarla ni chola ka ni beto ni sima wuli fon demsani to de wuli la ka keleke ka nindi nunu bebe no o be se kola o te kuma. Mais je ne sais pas quoi ça me fait mal au cœur. Nous nous bêtes tombés. Assimi nous bêtes tombés. Mais en mourant d'ama de Oula Kanin qu'elle a depuis 2013 fois bi. En vidéo qu'elle a d'ama. Jenon Sorodoro, Dani de Paris, Jason, Ras Balaira, Nasra Sako, et Zeska Mete, et comment ça s'appelle, et Dindi Diallo, Saran Diallo, ya famia bala, on vidéo qu'elle a damaka, kanindi ni sandama, ani ben de cerveau nous, et comment ça s'appelle, et Mamadou Sidibé nous, ya famia bala, Mamadou Konare nous, on demesin dama. Dja ni wara masa nous dalembe mali kono. Ou nyabe mali la mali be kata juwo yo fe. Ou be se kola, ou be se kumala, ou dja jolendo, ou ka fori. Mais où c'est que tu me ou nous donnons de l'argent. Ah! Mais quoi? Nous ne nous pourquoi nous nous makunendo? Nous nous sigilons, Mali est tout tiens. Ah! Mais ça veut dire qu'il y a un dableni beka bankwa. Alias Moussa, un dableni beka bankwa. Nous nous bébé wara massa ou bau. Tinya tigu wara bau. Mais assez tu ne t'es qu'à kuma. Abe démissionnaire. Enfin, il de là-bas, nana don c'est ça. Enfin, imam du côté nana don ça. Ah, quoi dernier, race balai race, na coulé là, ka coulé. Enfin, tu as recouvert du quoi, il y a qu'à sentir siri. Imam du coulé saz. Ay sentir siri ka fara donc ka boîte ka boy. Ou de fleka wolo nina. Anga ministre la me folo pour que ngana temo oiro la ministre ka kumamba be blaka be jouer kata ça veut dire que français fera de kusudo e wakan ni vidéo yi abe har la hara abe har ça veut dire que dunya be bora tinya kalama ala na kan ni ta kurunya kelen koso dunya be tigera français la américain nous bla ni européen nous bla ni africain nous bla ni ka discours c'est fait dunya be tigera français la be you bla. Bila France ou là-bas me wulu ko sarala ya. Aute jamana min kele ou dambe ke mali. Aute bi jamana min ka ou dambe ke mali. C'est fini. De Vigny sur la grandeur du silence. En tout cas, nous, culturellement, on ne parle pas beaucoup. C'est par éducation et compte tenu de notre très bonne culture.
Nous ne ferons pas d'affirmations gratuites, mais je pense qu'il est très important d'adresser 4 interrogations à Mme Parly. La première interrogation, lorsqu'un État décide de soutenir un autre État, qui décide unilatéralement de déployer des forces spéciales sur notre territoire national, il est important de se poser la question de savoir qui est dans la provocation. La deuxième question, c'est lorsqu'un aéronef viole notre espace aérien, éteint son transpondeur pour ne pas être identifié et coupe la radio pour ne pas être en contact avec les opérateurs de contrôle, on se pose la question qui est dans la provocation. Allah ka barka doila, Maïga. Allah ka barka doila. Allah ka barka doila. Ay kuma befo ka ban. Francis tege de tara boro kono. A ko John de be ka John provoquer Francis ni Mali. Francis de be ka Mali provoquer Francis de be ka bi Mali ka. Ko Francis ka avion bora fo jamana wore la kana do Mali kono on ta kalama ama fo on foy. Ko John de be ka Mali provoquer. Mais ko ni Francis de nani jo ko Mali be ko lu provoquer. Mais ko kuma tanto olu bolo quoi ko lu be bara de la ko lu ka kuma mancha pe ko dambe bolu la quoi olu te son galon tigre ma olu bora dambe du de kono olu maralen do ko check Francis ka galon ka bejo ala ni video jinya be ala me utora soro tinya de kuma yin Amerique ya tege bo Francis bolo Allemagne u tege bo bolo Espagne u tege bo bolo jinya be ko ça veut dire que kuika Mali ki terie o ko sa ka Mali kele jinya be il ka Mali ki terie o ko sa ka Mali kele ala mede ala de Francis labla c'est fini. Se pose la question qui est dans la provocation. Troisième interrogation, lorsqu'on divise les Maliens en pour ou contre la transition, on se demande qui est dans la provocation. Dernière interrogation, lorsqu'on tente désespérément d'isoler le Mali en instrumentalisant les organisations sous-régionales, on se demande enfin qui est dans la provocation. Soit dit en passant, vous savez, le problème qui nous oppose en tant que Maliens ne regarde que les Maliens, ça ne regarde pas notre pays. Et notre souhait, en tout cas c'est la vision du chef de l'État, grâce à nos liens sociaux et familiaux, je pense que nous allons très rapidement régler nos problèmes. Et je voudrais ici féliciter l'ensemble de la classe politique malienne, la société civile, et les différents mouvements pour leur patriotisme, quel que soit leur avis, divergent ou convergent sur la transition. En tout cas, nous sommes entre Maliens, encore une fois, conformément à la vision du chef de l'État, nous allons trouver une solution de manière consensuelle. Un autre point, soit dit en passant, le problème entre le Mali et les organisations régionales ne concerne que les Africains. Vous savez, ayant en partage l'histoire et la géographie. Avant de terminer, je voudrais ici insister sur le fait que le Mali tient à la paix et la sécurité internationale et surtout à la coexistence pacifique entre les États. Nous ne sommes pas un peuple violent ni belliqueux. Et enfin, nous tenons également au respect de notre État et de notre dignité en tant que peuple ayant une riche histoire et surtout issu de très grandes civilisations. Merci beaucoup. Fali Sara Bochi bana peu. Aya befo ka ban quelques secondes. Ka kuma befo ka ban. Ko Francis obe ka malien do de sara. Ka galon da ni transona. Obe ka malien fara. Obe ka malien bla nyogona. Ala. Tiens, ni tinya fora slamé be lafia sa. Mega, il faut l'endo kosoba la ka chine kenadima. Asimi. Wallah, mais encore, il n'y avait Assimi na quoi. Assimi flâne, aïe soga li wole kana. Ça veut dire que tu es tellement que Mali ba ninka. Aïe soga li wole kana. Aïe ninta 2000 là ko le porte-parole. Ne kon nin kun salem. Est-ce que kon nin kun salem do? Kon ni yechuro. Ah, ni mane kun minute. Ja wara de jolen flâne. Ja wara de flâne. Ça veut dire que Assimi han ni barka de tila. Ni farala Assimi ka barka be duila. Ça veut dire que Hanye Mamoudé
i mana don Assimi ninnu ka fanga in kɔnɔ i bɛ dusu de ta bilahi mais c'est fini et wa nin vidéo ça veut dire a ye Siri tigɛ quoi Siri a y'a bɛɛ tigɛ a ye Siri bɛɛ tigɛ a ye kuma fɛn fɛn fɔ diɲɛmaaw taara lajɛ o y'a sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛ ye o y'a sɔrɔ a bɛɛ de ye tiɲɛ ye hali ni ye mɔgɔ ça veut dire que ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ kan hali a kumatɔ nin filɛ nin kumatɔ i b'a dɔn ko hɔrɔn don a kumatɔ i b'a dɔn ko tiɲɛtigi don ça veut dire a bɛ ka kuma basigi lafiya a hakili sigilen ko min ŋɔmi yira n'a mɔden a ye fɛn fɛn fɔ ala ta don a soso cogo t'a la wulibali non ko Mali jɔra wallahi Mali jɔra quoi et puis i b'a dɔn Mali kɛra ne bolo cogo min na ça veut dire que Mali diyara ne ye ka taa fɛ quoi ne bɛ Faransi bi n dɛsɛlen don bilahi n bɛ Faransi bi Mali kɛra ne bolo i y'a faamuya b'a la komi ça veut dire que Mali kɛra ne bolo komi n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi komi Dubayi Mali kɛra n bolo komi sanu bereni ka Faransi kɛ n bolo komi samiya bo n bɛ Faransi bi mais n tigɛlen bɛ Faransi fɛn bɛɛ de la Faransi fɛn bɛɛ kɛra ɲɛ kɔrɔ komi ça veut dire que ni fɛn bɛ nkalon kan quoi a b'i nɛgɛ bɔ ne yɛrɛ de la quoi ni mɔgɔ tɛ baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ dɔgɔya ne bolo de quoi Faransi kɛra ne bolo ten de quoi Faransi kɛra ne bolo ten de ba Mali ba ala ka Mali kisi ala ka Mali bɔ a y'aw cɛsiri dɛ an b'aw kɔ nin de ka di peuple ye peuple ka laɲini tun ye nin de a bɛ k'anw sago kɛ anw tun bɛ nin kɛlɛ de la aw nana a y'aw jɔ vraiment an bɛ ɲɔgɔn bolo ni peuple b'i kɔ kana siran foyi ɲɛ awa an ka na a y'a bɛɛ fɔ de a ko Faransi sariya min sɔsɔ accord fɛn fɛn bɛ Faransi ni Mali cɛ ko Faransi m'a si bonya u ma baara kɛ sariya kɔnɔ u ka sira tɛ Mali la o tɛ Mali bonya ça veut dire que ko ni Faransi nan'i jɔ bi k'olu de bɛ ka Faransi provoquer ko mɔgɔ tɛ datigi bali ka da sago fɔ ko sinon ko Faransi de bɛ ka Mali provoquer bi ko Faransi ka avion bɛ ka don Mali kɔnɔ o tɛ Mali ɲɛmɔgɔw prévenir o tɛ fɛn fɔ an ka présidentw ye foyi ko Mali ye malidenw de ta ye mais comment ça se fait que ko avion bɛ se ka bɔ dugu wɛrɛ la ka na don wali jamana la u t'a kalama foyi ko jɔn de bɛ ka jɔn provoquer ko Mali bɛ se k'o kɛ Faransi la ka avion wuli k'i bɛna jigin Faransi Marseille Faransi t'a kalama ko bɛ se ka kɛ cogo jumɛn wa ko Faransiw bɛ Faransi fɛ cogo min na ko Maliyɛnw fana bɛ Mali fɛ o cogo de la ko Mali ye malidenw de ta ye a ye kuma ça veut dire que ne yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ fɔ quoi a y'a bɛɛ de fɔ ka ban pewu n ye vidéo in lamɛn 1000 fois nin vidéo in n y'a lamɛn siɲɛ 100 de tellement que nin ye mɔnɛ bɔ den ye nin ye dususuma den ye nin ye halala den ye nin ye fasoden ɲuman ye e wa Faransi esuyera fan bɛɛ fɛ Faransi bolo y'a jɛ fan bɛɛ fɛ o tun ye Bube de fabriqué o y'o ka plan A ye Bube de tun y'o ka plan A ye Bubu y'u ka plan B ye Musa Mara y'u ka plan C ye nin si tɛ sigi Mali kun na banna ça veut dire que Faransi y'a essuyé ça veut dire que u tɛna to Mali kɔnɔ kelen o hakili tun bɛ fɛn fɛn na komi kunun olu de bɛ présidentw sigi olu de b'u sago kɛ Mali la o bɛɛ banna ni Assimi b'a bila a bɛ di halaladen de ma zonden si tɛ Mali mara tuguni élection ka kɛ élection kana kɛ élection bɛ kɛ malidenw de kama aw hakili bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la olu si tɛ passer Mali kɔnɔ tuguni grâce à bon Dieu wa maliden yɛrɛ si tɛ sɔn jama min bɔra o don aw y'o jama ye dɛ o jama bɛ tiɲɛ de kɔ o jama tɛna sɔn Kasimu Tapo ka Mali mara o jama tɛna sɔn Bubu ka Mali mara o jama tɛna sɔn Musa Mara ka Mali mara o jama tɛna sɔn Bube kɔni Ala ka hinɛ o la k'o dayɔrɔ sumaya mɔgɔ fɛn fɛn de tun delila ka IBK ka fanga in kɛ ni tun ye zon ye a si da tɛ don Mali ko la surtout ka Mali ta ka di e ma o banna n'a ka di an ye ni Mali ni CEDEAO bɛnna waati kelen kan n'a ka di an ye an b'a fɔ ko Assimi ka démissionner walima Kamara ka démissionner walima Sogɛli ka démissionner walima mɔgɔ ɲɛnama min bɛ o kan na Mali bɛ di o de ma banna Faransi c'est fini Faransi ta tiɲɛna pewu aw hakili tun bɛ fɛn fɛn na o tɛ kɛ tuguni banna wa k'a fɔ Faransɛw ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke o ye zo minnu fabriqué k'o bɛna anw ka jamana ta ka di olu de ma ko an ka jamana tɛ di olu ma a tɛ d'u ma bi a tɛ d'u ma sini wa ka mɔgɔ si de tɛna Mali mara banna pewu wa zo bɛɛ bɛ taa kaso la
a mɔgɔ fɛn fɛn ye jamana janfa bɛɛ bɛ taa kaso la k'o fɔ français ça veut dire que u tagamana ka segin ka ŋunuma kɔ an bɛ tɛmɛ o la an bɛ na cɛkɔrɔba dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko Bezi a tɔgɔ de ko Bezi dɛ hali tɔgɔ ɲuman yɛrɛ tɛ a ye o ye a sigilen bɛ wuluwulu ji da la Madinɛ kura yen nɔ u b'u ka émission kɛ wuluwulu ji de da la n'i y'a ye i b'a dɔn ko kɔngɔ b'a la n'i y'a ye i b'a dɔn ko nin bɛ fɛn ɲini de la n'i y'a ye dɔrɔn i ye mɔgɔ halakilen yɛrɛ ye a fasalen ko gawo fata n'i ma nɔgɔsilen i y'a faamuya b'a la koyi-koyilen hali a tɛ ko o de sigilen bɛ Sogɛli ma ɲi k'ale filila Sogɛli ma ko Sogɛli sanjura waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Sogɛli ko fasoden jugu kafiru ala jugu mɔgɔ lankolon olu de sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko Sogɛli ma ɲi minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ Sogɛli minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Afiriki ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye Sogɛli i b'o cɛkɔrɔba nagasilenni sigilen don Arasa ka plateau sanfɛ mais ko a kafiri den ninnu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye danga den ninnu olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye faso kunmasulu den ninnu olu de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais aw tɛ passé a tɛ passé a ye cɛkɔrɔba lamɛn dɛ n b'a kumakan k'a la yanni mɔgɔw k'a fɔ han ko an ta bɛ se bɛɛ ma anw ta tɛ se bɛɛ ma dɛ n'i nana bila anw ka sira kan an b'i bo tigɛ ka tɛmɛ sinon anw tɛ se bɛɛ ma dɛ nin cɛkɔrɔba jugu sago in a ka ko gɛrɛ a sigilen bɛ Madinɛ kura sirada de la poussière bɛ ɲini k'a faga a ka émission yɛrɛ tɛ mɛn bɛɛ ni boli bɛɛ n'u de bɛ boli vɔn a bɛ émission sigi tɛ foyi mɛn mankan bolo sirada ala ni fantanya ala ni kɔli bolo hali ka taa studio ta hali ka taa sokuruni kelen ta ka to k'a ka émission kɛ o se t'a ye n'a bilala Sogɛli contrôle la Bubu ye min kɛ ouverture média ye a n'o ɲɔgɔn kɛ ale ye Bubu tun bɛ ka 10 millions min di Arasa ma par mois a n'o ɲɔgɔn di ale ma e ka maliyɛn jugusago den ninnu balo cogo lajɛ bila hali kafiriw b'a dɔn ko Sogɛli bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ bi hali kafiriw b'a dɔn ko Sogɛli bɛ ka tiɲɛ de fɔ kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ Sogɛli da la kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ Sogɛli da kɔnɔ ala ta don mais ni cɛkɔrɔba fɛnnabolo nagasilen jugusago lagalagatɔ faden sago o de sigilen bɛ su ni tile Asimi ka Sogɛli bila Sogɛli ma ɲi ko Sogɛli bɛ ka ni diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na ni diɲɛ bɛ nkalon kan pour que Sogɛli t'u kɛlɛ ni diɲɛ bɛ nkalon kan pour que Sogɛli t'u kɛlɛ a ye cɛkɔrɔba in lamɛn dɛ a sigilen bɛ Arasa ka plateau sanfɛ ni forɔkɛ 60 ye kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga nin ka denbaya yɛrɛ bɛ si kɔngɔ la ça veut dire que Mali bɛɛ kɛra journaliste ye aw bɛ taa sɛnɛ kɛ o Mali bɛɛ kɛra kunnafonidila ye parce que wari sɔrɔ joona a bɛ sɔrɔ o nafigiden média de la Mali kɔnɔ bi i ka miliyɔn caman sɔrɔ o bɛ sɔrɔ nin nafigidenya de la e ma Ami Baba Sise ye o kɛra a ba sinamuso sago ye e ma Arasbachi ye o kɛra a ba sinamuso sago ye e ma ouverture média ye o kɛra ba sinamuso sago ye parce que n'i ye o nafigiden média sigi dɔrɔn wari de bɛ d'i ma i ka mɔgɔ ɲɛnamaw lagosi wari de bɛ d'i ma i ka malidenw bila fili kɔnɔ wari de bɛ d'i ma i ka nson tɔgɔ duman fɔ ka sɔrɔ o ma baara kɛ o ma paga kɛ a ɲamɔgɔden média ala b'a bɛɛ halaki a jugusago den fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ala b'a bɛɛ ta tiɲɛ wari de bɛ sɔrɔ média la a bɛɛ kɛra média ye ni cɛkɔrɔba in sigilen filɛ ko Bezi hali ala ma sokuruni kelen o se t'a ye k'a ta ka taa ka émission kɛ a sigilen bɛ sirada de la wuluwuluji kasa bɛ ɲini k'a faga a fasalen ko gawo fato hali nin ka kini plan sɔrɔ a se t'a ye a kan fasa bila a bɛ se ka bakɔrɔni kan tigɛ a kan fasa nin a bɛ se ka ba kan tigɛ a jalen i ko sida b'a la a fasalen ko gawo fatɔ o de sigilen bɛ ka dɔ fɔ Sogɛli ma Asimi ka Sogɛli bila ni Asimi Sogɛli bila a bɛ t'i fa ta Sogɛli bɛ ta don min na e bɔra a kalama e bɛ nin hadamaden cɛ bɔra ka min fɔ sisan ko Faransi bɛ ka wari di i y'a faamuya b'a la jeunesse dɔ ma ko ka maliyɛnw fara ko k'a bɛ nin bɛɛ dabila ko bɛ nin bɛɛ kalama o dɔ de filɛ nin fasoden jugu minnu ni Modibo Keyita k'u bɛna bange Mali kɔnɔ ninnu dɔw don an ka cɛkɔrɔba in lamɛn fɔlɔ mɔgɔw kana taa fɔ wala u ta bɛ se bɛɛ ma a binna nin fana kan a sera nin fana ma o kan bɛ ala ta de fɔ mais n'anw kumana dɔrɔn u t'a ɲɛɲini dɛ u b'a fɔ non u bɛ se bɛɛ ma a y'a lamɛn dɛ
ay cɛkɔrɔba in lamɛn ay jɔ ay jɔ i ni sɔgɔni bɛ cɛkɔrɔba in kala a bɛ cɛkɔrɔba in dɔn ko jugu kunyanfa a bɛ kuma o émission de la ko jugu kunyanfa mais n'aw b'a fɛ ka na a ye na mais anw tɛ taa san 10 san 5 san 20 an y'o baara labɛn est-ce que ça veut dire qu'an tatɔ don pour 20 ans de wa après a laban a bɛ tila k'a fɔ k'olu b'a dɔn ko mɔgɔ kelen tɛ se ka diɲɛ bɛɛ kɛlɛ o bon c'est là j'ai pas compris kɔrɔ n'i bɛ na n'i tɛ n'a to yen ne yɛrɛ b'a dɔn n tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ là j'ai pas compris il dit olu ye san 10 ni san 20 baara bɛ Hachim bolo o bɛɛ labɛnnen don ka ban bon mɔgɔ min tɛna wagati min kɛ e b'o baara labɛn mun na question tɛ wa bon non ne ye kuma dɔ fɔ Choguel ka ko la dɔgɔyama tɛ franchement ko ne bɛ Choguel mun dɔn o tɛ ɲɛ parce que il a changé fɛn caman bɛ a to mɔgɔ bɛ yɛlɛma en tout cas ne bɛ Choguel mun dɔn o tɛ ɲɛ cohérence dɔ tun bɛ Choguel ka ko la ne b'a dɔn tuma min na n'o t'o ye sisan Choguel n'a kɛ conférence de presse kɛ i bɛ taa i ka rédaction la i b'i sigi k'a lajɛ c'est eux parce que là mais Choguel mana kuma bi c'est toujours en contradiction avec ce qu'il avait dit auparavant donc franchement ne ko n bɛ kuma a bɛna kɛ lagosi ye ouais moi ça va a ye ne fɛ bon e ɲɛ t'a mɔgɔ sugu fila la Alassane mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ fɛ o b'a sɔrɔ e sara de Alassane mana tugu mɔgɔ mɔgɔ fɛ o b'a sɔrɔ e barika bannen don a den barika bannen damaw de sigilen filɛ plateau sanfɛ ko Bez ko ale filila Choguel ma ko Choguel changera parce que nin bɛ wari ɲini de la sisan n'a ye dɔ fɔ Choguel ma b'u cɛga n'a wele ka dɔɔnin don a da kɔnɔ surtout n'a teri sigi Alassane ka plateau sanfɛ e ka nin kɛcogo yɛrɛ lajɛ fɔlɔ mɔgɔ ka sira bɛ nin na Mali kɔnɔ nin kɛcogo yɛrɛ lajɛ jɔn mago bɛ nin na Mali kɔnɔ o bɛ wari ɲini de la sisan komi kɔngɔ bɛ nin na i y'a faamuya bala arajo so t'a bolo kuma yɔrɔ yɛrɛ t'a bolo wari min dira ouverture média ma ouverture média filɛ kuma la so min kɔnɔ ni mago b'o ɲɔgɔn na sisan ale filila Choguel ma Choguel tɛ tiɲɛ kan Choguel bɛ ka Mali coro Choguel bɛ ka bɛɛ kɛlɛ Choguel bɛ ka Mali ci nin cɛkɔrɔba in de sigilen bɛ san 90 ani kɔ a sen bɛ a sa dingɛ da la a denw tulo b'a la a musow tulo b'a la diɲɛ bɛɛ tulo b'a la waati min na Choguel bɛ ka Mali jɔ waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Choguel ko fasoden jugu dɔw de sigilen bɛ Mali kɔnɔ kafiridenw ko Choguel bɛ nkalon kan waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ Choguel fɛ kafiriw sigilen bɛ Mali kɔnɔ ko Choguel bɛ ka Mali ci waati min na Choguel bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ waati min na Choguel bɛ ka baara ɲuman kɛ waati min na Choguel bɛ ka Mali kunna wolo kafiriw sigilen bɛ k'olu filila Choguel ma ko Choguel changera ko Choguel bɛ ka Mali ni diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na a filɛ Alassane taara nin de invité ka na kɛra malo ye tuguni Alassane tɛ arrivé nin tɛ arrivé aw sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ c'est fini hali ni taara lahara bi u b'a fɔ ko Choguel jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ hali ni taara lahara bi u b'a fɔ ko Choguel jɔyɔrɔ ka bon Mali kɔnɔ bilahi ninnu de sigilen bɛ cɛkɔrɔba dati bannen k'ale filila Choguel ma ko Choguel changera ko Choguel ka discours foyi man ɲi ko Choguel ça veut dire que ko Choguel ko Assimi ka Choguel bila de quoi o de la kunu n y'a photo bila n ka page sanfɛ ka maquillage ka vernis k'a da la ale kɛra i y'a faamuya bala sunguruba de sunguruba o bɛ mago ɲini na o bɛ wari ɲini na hali sunguruba nin jugu sago den ninnu de bɛ an da la Choguel man ɲi e ka ɲɛ ni Choguel ɲɔgɔn tun bɛ e ka kabila la e tɛ t'i sigi wuluwulu ji da la ka émission kɛ barika min bɛ Choguel la n'a tun bɛ e la e cɛkɔrɔba ye si bɛ yɔrɔ min na e tun tɛ t'i sigi wuluwulu ji da la kanigo wuluwulu ji de da la dɛ bɛnni bɛ tɛmɛ motow bɛ tɛmɛ mankan kɔrɔ ka t'i ka émission kɛ yen e ta tiɲɛna depuis diɲɛ kɔnɔ ala ma hɛrɛ yɛrɛ kɛ o e tɛna hɛrɛ sɔrɔ ka tila ka juguya fana fara o kan mais ala ka hinɛ e la k'i da yɔrɔ sumaya ka tila ka juguya fara o kan i y'an kɔ k'i tumuna ala k'a nɔgɔya ala ma hɛrɛ d'i ma ala ma wari d'i ma ala ma foyi nɔgɔya e ye se foyi tɛ yen kɔngɔ bɛ ɲini k'i bo ja i kɔnɔ i taara juguya fana fara o kan mais c'est fini
Anin chokoroba dati bani de fle. Kale ma sogel famu de. Mba yoroni la segindoni. Moko kanata fa ko tabe sebema. Obe bekele. Obe be dogoya. Ase ka boyi. On ye marakaw ye. Na ne yɛrɛ tɛ maraka mɛn. Nge tɛ sonikɛ mɔgɔ. Y'a faamu. Jake ala kama sa. E bɛ se ka kɛ maraka ye wa? E sugu dɔnnen yɛrɛ tɛ. E sugu dɔnnen tɛ. Isaka Sidibe de y'a fɔ i fa ye k'a k'i e yɛrɛ kɔni. Isaka Sidibe assemblée président kɔrɔ. I fa yɛrɛ tun ma sɔn. Parce que a t'i sɔrɔ cogo dɔn. Ko e ye sonikɛ ye. E bɛ se ka kɛ sonikɛ ye wa? E ye marakaden nkalontigɛla ye. E ye marakaden fɛnmayɛlɛma ye. E ye marakaden baarakɛbali ye. E ye marakaden lasi ye. E ye marakaden munafiki ye. E ye marakaden mɔgɔ tɔɲɔla ye. E ye marakaden haramu dunna ye. Marakaden ka haramu dun e y'a ye. Marakaden ka bi mɔgɔ kan e y'a ye. Marakaden ka nkalon da mɔgɔ la e y'a ye. Marakaden ka t'i sigi baarakɛbali nantankolon e ye marakaden fugari ye. N ko n'a ko k'ale ye maraka ye ne bɛ sa de. Ni marakaden si bɔlen tɛ diɲɛ kɔnɔ. Ni e tun ye maraka ye tun tɛ changer. Ni e tun ye maraka ye tun t'i danbe fali wari la. A mɔgɔ nagasilen fila de filɛ ɲɔgɔn kan k'o bɛ émission kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kasum Tarawele t'a wele tuguni. Mɔgɔ si t'a wele tuguni. Mɔgɔ ka sira t'a la tuguni. A kɛra lâche ye. A bɛ taa ninnu de wele sisan. Mɔgɔ minnu bɛ kuma sirada la. Micro b'u bolo sigilen bɛ sirada la. Se t'u ye foyi t'u ye. Kɔngɔ bɛ ɲini k'u faga. Arasa bɛ ninnu de invité a ka plateau sanfɛ sisan. Mɔgɔ barika bannenw. Mɔgɔ min kɔngɔ bɛ ɲini k'a faga. Hali arajo so a t'a bolo. Foyi journaliste langolonin tɛ. Mais ala ka hin'aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya. A y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya. Mali avancera, Mali jɔra. Maliyɛn den bɛɛ bɛ Sogɛli kɔ. Maliyɛn den bɛɛ bɛ Asimi kɔ. Sogɛli ka baara ni Asimi ka baara a wolola fɛn na Mali kɔnɔ a ka bɔ hakili ma. Ninnu ye jama labɔ Mali kɔnɔ depuis ala ka diɲɛ da a jama ɲɔgɔn ma deli ka bɔ. Politiciens tun tɛ kule la. Ko élection ka kɛ élection ka kɛ. U yɛrɛ y'a dɔn bi ko diɲɛ bɛɛ bɛ Asimi fɛ. Mali tɛ dɛ. Diɲɛ bɛɛ bɛ Asimi kɔ, diɲɛ bɛɛ bɛ Sogɛli kɔ. Hali ni olu kɛra candidat ye. Sɛ tɛ vote ye surtout hadamaden sɛ. Politicien e b'u kumakan mɛn sisan politicien. A bɛɛ ma suma. Jama min bɔra juma tɛmɛnen. Politicien bɛɛ sara. Mɔgɔ yɛrɛ tɛ politicien minnu bɛ kule la bi hali muso ni denw t'u kɔ. Politicien minnu bɛ kule la bi hali u ka kabila t'u fɛ. Aw bɛ taa min? Aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn? Mun se de bɛ aw ye tuguni? Jama min bɛ Asimi kɔ a bɛ jɔn kɔ Mali la. Asimi fɛlen don ka tɛmɛ diɲɛ président bɛɛ kan. Aw bɛ taa min? Aw bɛ taa yɔrɔ jumɛn? Hali n'i y'a ye Burkina coup d'état kɛra grâce à Asimi. Burkina coup d'état grâce à Asimi. N'i y'a ye Sénégalais wulila bi grâce à Asimi. Aw bɛ taa min? Ala ka hin'aw la k'aw dayɔrɔ sumaya. A y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya. Mali kɔni o jɔra. Mali jɔra. Foyi tɛ se Mali la bi. E wa kɛlɛkɛminɛn bɛ Mali bolo bi. A tɛ Afrique dugu si bolo. Kɛlɛkɛminɛn bɛ Mali bolo bi. A tɛ Afrique dugu si bolo. E wa jahadisi ko banna Mali kɔnɔ pewu. Jahadisi ça veut dire que 2 mois an ye jahadisi bɛɛ faga. 2 mois jahadisi bɛɛ. I bɛ don kungo kɔnɔ bi. I bɛ taa jahadisiw ka moto de jɔlen sɔrɔ. Mɔgɔ t'a sanfɛ, mɔgɔ t'a kɛrɛfɛ. Ça veut dire k'u bolila k'u ka motow to, u ka marifaw to. O bɛ ka bɔnbɔnsi bɛɛ bɔ bi, baribi. K'a bɛɛ bɔ bi ka don dugu kɔnɔ ka biriki gosi. Ka taa misi gɛn na, ka taa saga gɛn na. Cɛw tɛ kelen ye. Non, cɛw tɛ kelen ye. Voilà. Ah, Bez, an b'a f'u ye ka ji fara kɔliji kan. A tɛ passé. Sogɛli, an ka kɛ Sogɛli ma ɲi kunu, mais bi kɔni a ka ɲi. An ka kɛ kunu, Sogɛli ka dɔ fɔ Asimi ninnu ma. Mais a tun bɛ ka dɔ f'u ma kun min kama o ɲɛnabɔra. Sogɛli ka kuma laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ o. Mali ka araye sɔrɔ, Mali ka segin a danbe kɔnɔ, Mali ka avancer. Ni Mali bɛ ka avancer, Sogɛli kuma min fɔ kunu, an mago b'o la. Sogɛli kuma min fɔ kunu, an mago b'o la. An mago bɛ Mali ka hɛrɛ de la. Ni Mali bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ, mun bɛ yen? Arasa nafiki den
kunu a tun bɛ k'a fɔ farabugu minɛna jabali minɛna y'a minɛna a bɛ k'o kuma fɔ bi yan mɔgɔw ka ɲuman hali a tɛ se ka bɔ a da kɔnɔ sécurité totale sécurité totale don o don a tun bɛ sigi farabugu minɛna y'an fɛ cira a donna ta bɔra ta mais bi lakana bɛ fan bɛɛ fɛ e b'a kuma ka mɛn ka mɔgɔw ka ɲuman fɔ ninnu b'u sa cogo de la ta ninnu ka ko ba n'anw yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ ninnu bilahi ne valeur ka bon ka tɛmɛ Arasa kan bi parce que mun na n bɛ tiɲɛ kan n bɛ côté min na o de taara wolo tiɲɛ na n donna ko min na barika b'o de la ça veut dire que ne ka kɛlɛ o de wolola hɛrɛ la ne ka kɛlɛ i y'a faamuya b'a la jama b'o côté de la ne ka laɲini ni maliden bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Arasa ni jɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ bi personne Arasa ni jɔn bɛ ɲɔgɔn kan fɔ bi personne ne valeur ka bon ka tɛmɛ Arasa kan bi hali k'a tɔgɔ fɔ ta tiɲɛ don ne yɛrɛ ma ko ta tiɲɛ don ne ma ne ka wuli ka jɔ ani maliden bɛɛ bɛ ça veut dire que a hakilina bɛɛ kelen ye bi tiɲɛ bɛ yen de ne ka n da don nin da la bi dɛsɛ de ko sinon ne ka bon ni nin ye pewu danbe bɛ n na n bɛ tiɲɛ kan n bɛ Mali fɛ n ye hɔrɔn de ye n ye kuma min fɔ a tora n ta la n ka laɲini o sabatira bi ni maliden bɛɛ bɛ hakilina kelen na jama min bɔra juma tɛmɛnen olu ni ne bɛ hakilina kelen na olu ka laɲini ne ka laɲini ye kelen ne bɛ mun ɲini Ala fɛ tuguni ne bɛ mun de ɲini Ala fɛ tuguni Arasa ni jɔn ka laɲini ye kelen ani jɔn ka hakilina ye kelen ye jɔn b'a fɛ Mali kɔnɔ personne o mana kɛ mɔgɔ la hali ka sa ma fisa n'a ye wa Mali bɛ ka avancer armée monte en puissance armée bɛ ka monter puissance dan Irise kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ di an ma jihadistes ye kɛlɛ ça veut dire que jihadistes ye kɛlɛ jigin so minnu sara olu sara dɔw bɛ yen nɔ k'olu tɛ sa tuguni olu tɛ baara kɛ Faransi tuguni kɛlɛ tun tɛ yen manga tun tɛ yen Faransi dɔ tun bɛ yen n bɛ aw bila yan famille n bɛ aw bila yan Blaise i m'i sigi k'i ma Sogɛli faamuya ko e filila Sogɛli ma e tɛ se ka Sogɛli faamuya wa parce que e nata dalen bɛ wari de kan e bɛ mɔgɔw ka baara de la e mago bɛ wari de la sisan kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la wuluwuluji o kasa i sɛgɛnna o samali la i bɛ fɛ ka so de sɔrɔ ka to ka t'i ka émission kɛ yen an ye nin bɛɛ faamuya parce que wari bɛ sɔrɔ nin cogo de la dangaden ninnu ka wari a bɛ sɔrɔ nin cogo de la ka nkalon da mɔgɔ la ka mɔgɔw buruja nkalon kan n'o kɛra u bɛ wari d'i ma e t'a faamuna Blaise cɛkɔrɔbanin lajɛ cɛkɔrɔbanin sigilen lajɛ a si bɛɛ jɛra waati min na diɲɛ bɛɛ ko Sogɛli ka ɲi ale bɛ t'i sigi Arasa ka plateau la ko Sogɛli man ɲi waati min na diɲɛ bɛɛ ko Sogɛli ka ɲi cɛkɔrɔba sigilen lajɛ hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko kɔngɔ b'a la yuguyugu fila kan na duloki min fila kan na hali a tɛ tɛmɛ 40 ka 60 fugulan in lajɛ a sigilen ko Gawo fatɔ mɔgɔ nagasilenin lajɛ jugu sago fɛn nabɔnɛnin lajɛ Sogɛli man ɲi n filila Sogɛli ma kafiri tɛ se ka Sogɛli faamuya Ala jugu fasoden jugu o tɛ se ka Sogɛli faamuya maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ o tɛ se ka Sogɛli faamuya e b'i sa cogo de la ta sa 90 hali bi e de bɛ fɛn ma yɛlɛma denya la hali bi e de kɛra ça veut dire que bɔnɛma wolo ye san 90 ni kɔ ka t'i sigi lasi ka plateau sanfɛ ko e ma Sogɛli faamuya dangaden tɛ se ka Sogɛli faamuya natabaden o tɛ se ka Sogɛli faamuya zon defanbaga o tɛ se ka Sogɛli faamuya lasi o tɛ se ka Sogɛli faamuya sinon Sogɛli ko ka di diɲɛ bɛɛ ye bi hali wulu Sogɛli ko ka d'a ye bɛɛ mais kafiri tɛ se ka kɛ Sogɛli fɛ e b'i sa cogo de la dɔ de bɛ fara e ka kɔngɔ kan parce que bɛɛ tigɛr'i la a bɛɛ b'i bɔ fasa sisan nin cɛkɔrɔba in bɛɛ ka vidéo k'a kan nin cɛkɔrɔba in bɛɛ ka vidéo k'a kan bɛɛ k'a buruja bɛɛ k'a lebu parce que kafiri don bɛɛ ka vidéo k'a kan ko kojugu kunyanfa a sigilen bɛ Madina kura wuluwuluji boliba min bɛ yen a sigilen b'o da la hali place t'a bolo hali ka taa so ta location na k'a ka émission kɛ o se t'a ye a wari bɛ sɔrɔ nin de la ka mɔgɔbaw lakari ka nkalon da mɔgɔbaw la ka mɔgɔbaw buruja wari bɛ sɔrɔ o de la cɛkɔrɔba dati bannen a muso tigɛlen b'a la den tigɛlen b'a la
bɛɛ b'a dɔn ko Sogɛl bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ bi, bɛɛ b'a dɔn ko Sogɛl bɛ ka Mali jɔ bi, bɛɛ b'a dɔn ko Sogɛl ye Mali segin a danbe kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko Asimi bi Sogɛl don, mais Ala jugu fi siri fasara fi surunwale Dembe kɛrɛtɛ hali jahanama fana bɛ siran fi surunwale ɲɛ. Ni Sogɛl ye baara kɛ n bɛ Sogɛl dɔn mais n filila Sogɛl ma nin waati. E nata dalen bɛ Bubu ka wari kan, c'est normal e ka fili Sogɛl ma. E nata dalen bɛ Arasa ka wari kan, c'est normal e ka fili Sogɛl ma. E nata dalen bɛ Katikati kan, c'est normal e ka fili Sogɛl ma. Sinon bɛɛ bɛ Sogɛl fɛ. Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya, i y'an kɔ k'i tun na Ala ka nɔgɔya. O de la M5 jeunesse bɔra ko bɛ ninnu da fara ko k'u kun ci, u minɛna ka don kaso la, a dimi bɛ na. Ninnu ka jugu ka tɛmɛ Yada Gali kan, ninnu ka jugu ka tɛmɛ Amadu Gufa kan, ninnu ka jugu ka tɛmɛ Furagunɛ kan. Ninnu kan ka kɛlɛ de komi jihadisiw bɛ ka kɛlɛ cogo min na, ninnu kan ka minɛ de k'u da fara k'u kun ci komi jihadisiw bɛ ka faga cogo min na, parce que ninnu ye jihadisiw dɛmɛbagaw de ye, ninnu ye faso cilaw de ye, ninnu ye sijuguw de ye. N bɛ aw bila yan la famille, an bɛ ɲɔgɔn bolo. Merci beaucoup. Ala k'an ka jumaw caya, Seydou n ka foli b'i ye. Ala k'an ka jumaw caya, Ala k'an ka batow minɛ. Mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo. N ye min tɔgɔ fɔ, n ma min tɔgɔ fɔ. En tant que ta ye Mali ko de, ta ye Ala ko de, i bɛ tiɲɛ de kɔ. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. An bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya. K'aw bɛɛ lajɛlen fo. An ka courage ta, an k'an ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ. N'an y'u dɛmɛ, Mali bɛ jɔ. Ni Mali jɔra, e dɔgɔnin bɛ baara sɔrɔ, ne dɔgɔnin bɛ baara sɔrɔ. E dɔgɔnin tɛna tunga la tuguni, ne dɔgɔnin tɛna tunga la tuguni. Cela veut dire que an bɛ sabati an fa dugukolo la, bɛɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ, bɛɛ bɛ dahirimɛ sɔrɔ, mɔgɔ tɛ dulon mɔgɔ la tuguni. Wa hali zon a bɛ dɔgɔya Mali kɔnɔ, bandi bɛ dɔgɔya, sungurubaya a bɛɛ bɛ dabila. N'an kɛra ɲɔgɔn fɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔ. Mali c'est un pays le plus riche du monde. Hali mini, ça veut dire que diɲɛ ji yɛrɛ bɛ laban yɔrɔ min na, diɲɛ ji meta Mali dugukolo duguma bɛ. Ça veut dire que Ala ye fɛn bɛɛ di a ma, ji. Américains b'o fana nɔfɛ, Amérique ji ɲuman a bɛ sɔrɔ Mali dugukolo duguma, ji min n'i y'a min a b'i kɛnɛya, n'i y'a min a b'i bɔlɔnse, n'i y'a min i bɛ hɛrɛ sɔrɔ. O bɛ an ka dugukolo de duguma, Américains ɲɛ b'o fana la. Ça veut dire que Ala ye fɛn bɛɛ di Mali ma. Ala ye fɛn bɛɛ de di a ma. N'an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔ, an bɛ bɔ nɔgɔ la. Wasalamu, hakɛto bɛ kuma kɔnɔ. Adama Konate n ka foli b'i ye, k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Voilà, mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ligne kɔnɔ. Partagez maximum. Aw b'a partager parce que page ninnu fanga t'u la tuguni. Ça veut dire que u y'u barika ban k'u lagosi. Ala ni ça veut dire que an b'u nin kan. Aw b'a partager 1000 fois. Merci.